Rider ginreklamo nga ng halok sa nasugata nga 16 anyos nga dalagita sa Bacolod City. Yaring balita nga itong gitutugan. Sa sining nga CCTV video, makita nga naggalakat ang estudyante nga naka-uniforme sa kilid sang dalan. Mati-untion, makita nga nagpondong lalaki nga nakamotorsiklo kag naka-helmet. Nag-istorya ini sa dalagita sang hinali ginhalukan sa rider ang dalagita. Hindi klaro sa CCTV apang ginapahayag nga ginhurikap pa kuno sa lalaking dalagita sa pribado nga parte sang ialawas. Kuha ang video malapit sa Barangay Hall sang Barangay 17 sa Bacolod City. Naging pondohan niya ko balahaw tapos hambal niya sa ako nakilala niya ko no si mama kag si papa tapos sa moto dugay-dugay gulpe lang ko kuha kagin halukan kagin hakos. Pero ginahimutadan ko to sa kay hamba ko wala mo ko kilala nga mo ni. Ini mabaton sang Iloy nga si Tintin ang pagpangbastos sang rider sa iya anak. Trauma na ang akon nga bata. Sakit para sa akon nga Iloy nga ginamoy lang akon nga bata. Kay kabalo ka sir, grabe na ngalong ko sa akon nga bata mo. Ginayon yung report sang Iloy sa kapulisan na natabo sa iya anak. Isang time nga na-identify ining suspect, mga past 3 days na bla. And ginpa-confirm pa man namon sa victim. Dugang sa kapulisan, posible nga nakuhaan sang CCTV nga rider ang muman ang gireklamo sa iba nga lugar sa syudad. Magabulig ang barangay sa ginikanan sa pagpakig-ango sa DSSD para sa psychological first aid sa dalagita. Sa DSSD, DSWD, nga matagaan asang isa ka insakto nga pamagi. Kung makagather man kami sa mga mga parents to learn, to teach paano sila mag-handle sa inang mga kaso. Opon, Karil Gasilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.